Itadakimasu. Yes. Sarap-sarap. Tempura. No? Tempura, no? Tempura. Sarap natin. Yun, parating na. Okay, eh, dalawa tayo. Ito na ba yung last natin? Ito yung 200. Ito yung 200 yen. Ito matamis to dapat. Ito? Oo. Kasi tempura eh. Mainit pa, oh. Matamis dapat yan. Yummy. Tapos daw ito ay matamis. Kunin ko yung tunggarashi nila kasi maanghang. Sarap-sarap. Yan. Itadakimasu. Yes. Sarap-sarap. Tempura. No? Tempura, no? Tempura. Sarap-sarap. Kain tayo. Tempura in Japan. Sarap-sarap.